बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं सारी कौम को मुबारकबाद देना चाह रहा हूँ और आप सब भाइयों को भी थ्रू आपके भी पूरी पाकिस्तान को मुबारकबाद देना चाह रहा हूँ और वो पाकिस्तानी जो मुल्क से बाहर हैं उनको भी मुबारकबाद देना चाह रहा हूँ कि आज हमारा 75th इंडिपेंडेंस डे है और हम यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं हमारे कायद को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए, क्योंकि उनकी मेहनत ने, उनके स्ट्रगल ने आज हम पाकिस्तान में रह रहे हैं। तो हम इधर आए हैं उनको सलाम पेश करने और हमने सलाम पेश किया। आप सब ने दोस्तों ने देखा और हम चाहते हैं कि आज के दिन हम अपने जितने भी पुराने शिकायतें हैं, किसी से कोई अच्छी बात नहीं हुई है, कोई नाराज़ है, उनको सबको इकट्ठा होना चाहिए इस मुल्क की खातिर और इस मुल्क की बेहतरी में सबको मिलजुल के पाकिस्तान के लिए काम करना चाहिए। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज पाकिस्तान के 75वें यौम आज़ादी के मौके पे मैं गवर्नर सिंध आगा सिराज दुरानी साहब और अपनी काबीना समेत बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को खिराज अकीदत पेश करने के लिए यहाँ कायद आज़म की मज़ार पहुँचा हूँ, इस अज़म के साथ कि जो कायद का ख्वाब था, जो कायद और हमारे बड़ों ने कुर्बानियाँ दे के ये मुल्क हासिल किया है, हम सब मिल के इस मुल्क को वो अज़ीम क़ुव्वत बनाएं जो कि ना सिर्फ इस्लामी दुनिया बल्कि पूरे आलम में सबसे आगे हो। आज के दिन मैं आपके तवस्सुत से पूरे पाकिस्तान को यौम आज़ादी और ख़ास तौर पे 75वीं यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश करता हूँ, इस अज़म के साथ कि इंशाअल्लाह ताला 25 साल बाद जब हमें 100 साल पूरे होंगे तो हम यहीं खड़े हुए रब का शुक्र अदा करेंगे, अपने बानी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इस मुल्क को एटमी ताकत बनाने वाले शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, इस मुल्क को मिसाइल टेक्नोलॉजी देने वाली शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और 18वीं तरमीम के बायस इस मुल्क को आइन देने वाले सदर आसिफ अली ज़रदारी की जो काविशें हैं, जो मेहनतें हैं, वो बुरकार लाएंगे और पाकिस्तान को इंशाअल्लाह ताला 2047 में दुनिया की अजीम तर ताकतों में उसका शुमार होगा। आज के दिन हमें ख़ास तौर पे अपने कश्मीरी भाइयों और बहनों को नहीं भूलना चाहिए जो कि हिंदुस्तान की बर्बरियत और जुल्म के नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इसी अज़म के साथ कि हम अपने कश्मीरी भाइयों के साथ हैं और इंशाअल्लाह ताला हम अपने कश्मीरी भाइयों को अपना साथ मिला के ही दम लेंगे। आप सबको यौम आज़ादी मुबारक हो। अच्छा सीएम साहब, कल एक जलसा था लाहौर में, एक फुटेज वायरल हुई, पाकिस्तान का झंडा उतार के पीटीआई का झंडा लगाया गया। आप इस वाक़े को कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे? मैं इसकी शदीद मज़म्मत करता हूँ और मैं क्या करता हूँ, इस कौम का बच्चा कर रहा है अपने घुमंड के नशे में, वो हर रिवायत भूल गए हैं। मुझे ये हैरत है, आज हम सब मिलके खुशी मना रहे हैं, 75वां यौम आज़ादी उसकी बात कर रहे हैं, हम आगे की बात कर रहे हैं और वो अभी तक हमें ग़ुलाम बनाने पे तुले हुए हैं, अभी तक ग़ुलामी से नहीं निकले हैं। उनको पता नहीं चला कि कायद आज़म ने, जिनके मज़ार मेरे पीछे है, आज से 75 साल पहले इस मुल्क को आज़ादी दिलाई थी और अभी तक वो ग़ुलामी की बात कर रहे हैं। उनका ज़हनी तौर पे ग़ुलाम हो चुके हैं वो, और ज़हनी तौर पे उस ताकत की हवस, उस नशे के ग़ुलाम हो चुके हैं और वो आपको सब नज़र आ रहा है कि अब उनसे वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जो 3.5-4 साल के करीब उन्होंने इस मुल्क के साथ किया, वो सब के सामने जिस तरीके से जब ये मौजूदा हुकूमत वफाक में आई थी, क्या हालत थी मईशत की, और किस तरीके से कुर्बानियाँ दे के इस पूरे मुल्क के लोगों ने एक ने सफ़र किया है। जो महंगाई का तूफ़ान हुआ है, हमें अंदाज़ा है कि किस तरीके से लोग पिसे हैं उसमें, लेकिन ये उन्हीं की नाअहली, उन्हीं की कम अकली और उन्हीं की अपने पावर को आगे बढ़ाने के लिए जो
انہوں نے حرکات کی تھی اس کا صلہ ہم بھگت رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وفاقی حکومت جو کہ ایک یونٹی حکومت ہے، اس نے مل کے اس ملک کو اس بھنور سے نکالنے کے لیے پوری کوشش کی، اور مجھے پوری امید ہے کہ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومتیں مل کے اس بھنور سے اس ملک کو نکال سکیں گی۔ یہ بتائیے گا سر، اس کے بعد کر لیجیے گا۔ میری تو یہی دعا رہے گی، ابھی گورنر صاحب نے بڑا کلیئرلی کہا، میں نے پچھلے سال 14 اگست میں بھی کہا تھا کہ ہم بڑے مشکل دور سے گزر رہے ہیں اور اس وقت ہمیں متحد ہونے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، اور یہی اس ملک کو آگے بڑھانے کا طریقہ ہے۔ سیاست اپنی جگہ پہ ہے، آپ ضرور اپنی پارٹی کی آئیڈیالوجی، اپنے لوگوں کی جو آپ خدمت کرنا چاہتے ہیں اس کی بات کریں گے، لیکن اپنے ملک ناٹ ایٹ دی کاسٹ آف دی کنٹری، جو کہ لوگوں کو سمجھنا چاہیے۔ موسٹ ویلکم، سندھ پاکستان کا حصہ ہے، جب چاہتے ہیں آئیں، لیکن آزادی قائد اعظم محمد علی جناح نے ہمیں 75 سال پہلے دلائی تھی، وہ شاید انہوں نے اس وقت، میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جب ہم بچے تھے، جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے، جب ہم نے آزادی کے بارے میں پڑھا، اپنے بڑوں کی قربانی کے بارے میں پڑھا، کل بھی میں نے تقریر تھوڑی سی سنی تھی کلپس میں، ابھی تک ان کو وہ گورا صاحب کانسیپٹ ہے، ابھی تک وہ سمجھتے پتہ نہیں پاکستان پہلے کبھی کچھ کیا ہی نہیں ہے، آئے تب سے پاکستان پیدا ہوا، اور اب پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں ہوں تو پاکستان نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ یہ جو شرک کی باتیں بھی انہوں نے کئی کر چکے ہیں، نعوذ باللہ، یہ سب کے سامنے ہیں، اور آزاد ہمیں قائد اعظم محمد علی جناح نے 14 اگست 1947 کو کر دیا۔ اب ہمیں آزادی، اب یہ جو غلامی کی ذہنیت میں نے کہا نا، مجھے حیرت ہوئی کہ کیا کہتے ہیں کہ جی ہم گوروں سے ڈرتے تھے۔ بھائی تم ڈرتے ہوگے، ادھر کوئی گوروں سے نہیں ڈرتا تھا، ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ سے ڈرنے والے ہیں صرف۔ یہ اس کو سمجھ، مطلب اس نے ہمارے سارے بڑوں کو، قائد اعظم محمد علی جناح سمیت، کہہ دیا کہ تم گوروں سے ڈرتے تھے، اور یہ بھی ایک شرک ہے نا۔ ہم خود کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ہم کسی اور سے نہیں ڈرتے۔ ابھی یہ باتیں کرنا بچوں کو کیا سکھا رہا ہے مجھے نہیں سمجھ آتی، اس لیے میں کیا اب انکمپلیٹ رہ گیا، میں کہتا جب ہم پڑھتے تھے، جب ہم نے یہ سب اپنی تاریخ پڑھی، تب یہ موصوف کرکٹ کھیلتے تھے، اب وہ پڑھنا شروع ہوئے، اور ان کو تاریخ وہ پتہ نہیں 1947 میں کبھی چلا جاتا ہے، کبھی کہاں چلا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی ہے۔ خیر وہ تو اس کی جغرافیہ اور اس کی تاریخ وہ سب نے، جب وہ پرائم منسٹر تھا وہ سن لی تھی، اس کی سائنس کی نالج، لائٹ کی سپیڈ سے ٹرین چلانا، 12 موسم، یہ ساری چیزیں پرانی ہوگی اب تو۔ وہ مطلب یہ کتاب میں جب چٹکلے لکھے جائیں گے نا، جب بچوں کو پڑھایا جائے گا کہ ایک، میں کوئی ایسا لفظ نہیں کہنا چاہتا کہ ناراض ہو جائے اور پھر وہ مار دھاڑ بھونچال شروع ہو جائے، لیکن کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کو یاد کیا جاتا ہے ہنسنے کے لیے، وہ اس طریقے کی باتیں وہ کرتے رہے۔ اور میں پھر سے کہوں گا کہ ہم آزاد قوم ہیں، ہم آزاد مملکت ہیں، ہمیں غلام بنانے کی یہ ناکام کوشش نہ کریں، اور لوگوں کے ذہن میں یہ ڈالنا کہ ہم غلام ہیں، مہربانی کر کے یہ کسی کا فائدہ نہیں کر رہے، آپ اس قوم کا نقصان کر رہے ہیں۔ جو موسمیاتی تبدیلی ہوئی ہے، کلائمیٹ چینج، آپ کو پتہ ہے جولائی کا مہینہ جو پچھلا گزرا ہے، وہ پاکستان کی تاریخ میں، یا جب سے ریکارڈڈ ڈیٹا ہے ہمارے پاس، تب سے سب سے زیادہ برساتیں کسی جولائی کے مہینے میں ہوئی تو اس جولائی میں ہوئی۔ ہم نے ابھی سے نہیں، پچھلے کئی سالوں سے، کئی دہائیوں سے کراچی کی واٹر ویز جو ہیں ان کے اوپر لوگ، کل وہ میں رات کو بیٹھا تھا تو ایک جگہ میں نہیں بتاؤں گا، خواہ مخواہ لوگ ناراض ہو جائیں گے، کہا کہ جی وہاں پانی آ رہا ہے، لٹھ ڈیم سے اوور فلو ہو رہا ہے تو وہ پانی آ رہا ہے۔ میں کہا لٹھ ڈیم کے جو راستہ تھا ندی کا، اس پہ آپ نے ہاؤسنگ سوسائٹیز کیسے بنا لی؟ ادھر شہر کے ساتھ جو ہوا ہے، آپ شہر اگر دیکھیں تو بڑا ویل پلانڈ ایک سٹی تھی، خاص طور پہ آپ کا سینٹرل ڈسٹرکٹ میں چلے جائیں، یہ وہ نیا بنا تھا تو اس میں روڈ، نالے، ہر چیز تھی، نالوں کے اوپر قبضہ، ان کے جو سروس روڈز ہیں ان کے اوپر قبضہ، واٹر ویز کے اندر کنسٹرکشن، یہ ساری چیزیں، اور ہم سب اس میں شامل ہیں، میں کسی کو نہیں کہا تو، اور پھر یہ ہم سمجھ رہے تھے کہ شاید برساتیں ہوں گی نہیں اب، لیکن موسمیاتی تبدیلی جو ہوئی ہے اس سے پوری دنیا میں، اسی دوران میں نے نارتھ امریکہ میں اور یورپ میں، چین میں بھی یہ تصاویر دیکھی ہیں کہ لوگوں کی گاڑیاں ڈوب رہی ہیں، آپ کی مڈل ایسٹ میں یہ ہوا ہے، گاڑیاں ڈوب رہی ہیں۔ ہمیں اس کے لیے
पिछले साल से हमने कोशिश 2-3 साल से कर रहे हैं। अब मैं आपको एक छोटा सा मिसाल देता हूँ। 2007 में इससे कई गुना कम बारिश हुई थी और कई दिन सड़कों पे पानी रहा था। अब ये मुसलसल बारिश जुलाई में हर चौथे पाँचवें दिन, और ये अगस्त का महीना भी, आज अल्लाह ताला का करम है कि हम इधर खड़े हैं, हर चौथे पाँचवें दिन, दूसरे तीसरे दिन बहुत तेज़ बारिश हो रही है, लेकिन हमारा अमला सारा रोडों पे और कोशिश कर रहा है कि कम से कम तकलीफ़ हो। इसके लिए ज़रूरी है ईद के ऊपर आएँ, ईद में कुर्बानी के लिए जो हमें तदाबीर इस्तेमाल करनी चाहिए थी नहीं की लोगों ने। वही छपरे लगाए हुए, वही जो आलाइशें हैं जिनको, उस रात को बारिश हो गई थी बहुत शदीद, जिसकी वजह से अगले दिन काफ़ी मसाइल हुए। तो ये इश्यूज़ हम रिज़ॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए जो भी प्लानिंग है, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि अगले 1 साल में हम बिल्कुल ऐसा कर देंगे कि अल्लाह ताला हम पे रहम करे, रहमत की बरसात करें, और अगर अल्लाह ताला आजमाइश में डालते तो हम कम से कम आप लोगों के साथ उस आजमाइश में रोड पे खड़े हुए ज़रूर पाएँ। पहले जो गुमराह कर रहे हैं ना इस मुल्क के लोग, इस कौम के लोग, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जिस मुल्क को बनाया था वो गुमराह होने वाले नहीं हैं। ऐसे वो बिल्कुल गुमराह नहीं होंगे। उनके जलसों में हाँ लोग आते हैं, लेकिन मैंने कल वो देखा था थोड़ी देर, वो जब मैं गुजर रहा था तो गाना चल रहा था कोई ना कोई, वो एंटरटेनमेंट के लिए, शायद लोग मुफ्त की एंटरटेनमेंट के लिए आ जाते हो, और उसकी, मैंने कहा ना, ऐसे लोगों को हम देखने जाते हैं ना जो स्टेज पे भी जाते हैं, जो कि अजीब अजीब चुटकुले बयान करते हैं, तो वो शायद ये है। बाकी आपने जो बात की बरसातों की, ये हमने ऑलरेडी, मैंने एडमिनिस्ट्रेटर कराची के साथ हमने उनको इनिशियली 1 अरब रुपया दिया है, लेकिन ज़रूरत इससे बहुत ज़्यादा है। मैंने फेडरल गवर्नमेंट से भी बात की है, हम और भी फ़ंड रेज़ करने की एक हमने प्लान बनाया। मैं इस वक्त ही उसकी डिटेल देना चाहूँगा। मैंने परसों उस पर मीटिंग की थी, परसों की थी, कल मीटिंग की थी, और हम कोशिश कर रहे हैं कि एक शहर के लिए और वैसे पूरे सिंध में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, हमारे कंबर शदाद कोट में, दादू में, जोई की तरफ पूरे रोड कट गए हैं। लोगों की जो काफ़ी आबादियाँ जो मेन रास्ते से कट गई हैं, उनका इमीडिएट रिपेयर तो हमने शुरू कर दी है, लेकिन बारिशें अभी जारी हैं। कराची के अंदर भी अभी बारिशें जारी हैं, अगस्त का महीना अभी है, लेकिन आप ये ज़रूर यकीन कर लें कि हुकूमत सिंध सोच रही है, और ये जो रास्तों की हालत हुई है, अभी मैं आ रहा था तो ये बात हो रही थी, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि हमने ड्रेनेजेस बनाई नहीं है। रास्ते ऊपर बना लेते हैं हमने, आप ये सिर्फ देखें, ख़ास तौर पे जो नए रास्ते बनाए हमने, उस पर इंश्योर कर रहे हैं कि ड्रेनेज भी साथ साथ बने, ताकि बरसात का पानी वो निकल जाए।